If you want, ma'am, pwede ka rin kumuha ng box of 4, ma'am. Cheaper kasi siya, ma'am, if you get a box of 4. At least pambaon sa school, ma'am, di ba? Tomorrow, maybe pambaon sa school or... Ano pa seller niya daw? Sa bilog, ma'am, strawberry chocolate po, ma'am. Ito yun, ma'am, eh, yung hinawakan nyo. Ganyan siya, ma'am. Strawberry chocolate siya, ma'am. If you want, ma'am, box of 4, mas mura din siya, ma'am. Isa lang, ma'am. Mas mura... Seller dito? strawberry and chocolate, ma'am. Sa taas, ma'am, yung lemon ko naman, ma'am. Masarap kaya yan? Yes, ma'am. Sa taas, pinakataas ko, red bean ube naman. Ang marirecommend ko, ma'am. Try ko itong lemon lime. Lemon lime. Lemon daw. May lemon dito, ah. Wala pa. Okay, sige. Balot tayo. May dadagdag pa kayo, ma'am? Ito na. Isang ano? Sige po, ma'am. Chocolate. Muscat grape siya, ma'am. Opo. Alam mo yung green grapes, ma'am. Bali, 400 lang lahat sa inyo, ma'am. Opo, kasama na yung chocolate. Chocolate. Pero syempre, If ever, ma'am, sakto 500 pag kumuha ka pa kasi isa, ma'am, eh. Hindi na, ma'am. Sige po, ma'am. Thank you so much, ma'am. ah. If you want to reorder yung plastic, nandun po yung details namin, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Sa inyo po, ma'am. Aning kay ma'am yan? peach choco. Apa. Ayun na pa, ano na. Apa. Nandito na yung sa inyo, ma'am, eh. Sa ganache yung peach mango. Tsaka peach mango. Yes, ma'am. So, klayan lang kita, ma'am, ah. Anong dagdag? Ito. Magkano sa clean naman? 250? Ay, 750. 750. Okay. Ma'am, change niyo po, ma'am. 750 po. Thank you so much, ma'am. Siya yung kanina. Oo, yung kanina. Hi po, much dance. Thank you. Hi po, much dance. Bumalik sila, nabitin daw, dagdag na lang. Okay. Ay po much man. Halfway na tayo ng araw. At paubos na rin yung mga item namin. Alas ito na lang po yun eh. So thank you so much ah. Hindi dahil sa inyo, hindi ako makakarating dito. Ay po much bands po. You're helping build a dream. And para sa family, di ba? Makapag-provide tayo. Hindi na sila maghirap. Hi sir, Mochi Buns. Ay palaman na po yan sir. Okay, next video ulit.